Tibasan tawad di kasur mahal. Tibasan tawad di kasur mahal. Tibasan tawad suka suka nuat ya cici. Tibasan tawad di kasur mahal. Rampur sama dia tutu. Rewati mohon tutu. Ubagra long leg. Tibra mota long leg. YTF long leg. Cikla botol air, langsung. Beri botol air, langsung. Cikla lentak dibantu. Bubuk. Jetini ni koi bulai rejakna ni bekakang dongo hezamara blogo. Kai besok dabi no tu ye tini korang ti salaga hojiba koi bulai rejakna. Lagi omoni sekarang onek persen blok deputation mereka, sini main dah bingkai je beneficiary romang tomani, sini kamu thani, baik balu kurung ni, je sini MLA sabot tong, UM sabot tong, sini negara romang ni, sini lu kurung ni je jengzal, और जंजाल लो नाइजे क्या बेनिफिशियरी जो सिलेक्ट मनी रूलिंग पार्टी नहीं तो हमलोग संगीत है रूलिंग बताई से है ना है ब्लॉक डेपुटेशन भी तो थाने सालों वो रुका ते थाने सालों वो संगीत के नबी सिंह पक मनी है क्या सिंह पक नहीं है क्या वीडियो ऑफिस से काला बोलो नहीं तो क्या प्रोटेस्ट पकड़ हमारे Bisingo thangmani sini block deputation sini 8 point tui salakya a point engka sini monitoring committee ro haya khaba tabung ni je bisi salok tongle ro no boni concern na yakare borno kuno saya karenyo beneficiaries je select khlaimani abono borni thaniwa tabo video saya bogo sinarka dai bo chief minister ni thanibo copy turinai dai line department ni thanibo bo written dinai ni bo kori roka aboni bagai buskang ni salo ebo mandai soktai buskang othanai sikha kayo je bisingo video motamoti boy kok salimeni yagulo boka hamno suno concern gaikya tai sini manthai thai ke ba burichu purani je bata aborno ni tibo ko man kok salakya sinero pdf hano je tabuk monitoring committee ni je tongnai rok bor ni selecting jengmani abo salakya tai tui man ngia ke man jaga tongo tui man tai fit ko current department ni bisingo jodi DWS rok borok oleh dino ripayo DWS rok borok boni samong complete khaimani yagulo phano kintu current ni connection mayani bagai aja kuno kam choliya tabu phano DWS ni successful phano current ni line kirini bagai lukurok tuiman ningya kintu o khalani tuinyung tongmano kebo sai manglak aboni bagai no Dini Fedco company no ang nije koyo norok hezamara at di blog ni bisingo number 1 China constituency ni bisingo jeno ni deeply well jeno ni connection khlaije tongmani omas di bisingo dakti khlanya ni bagi no ni thane koyo te abono karibo ICDS ni workers helpers abulangna ni bagi sini jinero jonoprotinidhi tongo number 1 MLA
22,000 বেশি ভোট মানে ওর জনপ্রতিনিধি হিংসাক তাবুখানো বনকপি তুফানো রিয়া আবনি ইয়াগুলো ইএম তো বর্তমান বর্ণ জনপ্রতিনিধি কোন ছায়াকারণে সিলেক্টেড থায়ে দুর্নীতি হিংনানি চেষ্টা খালাই তো তাই गोबां मा बेनिफिशियारि रक मनिटरिं कमिटि रक बनि बिसिंथिनो बेनिफिशियारि सेलेक्ट अंथों नै जों सामानि यागुलो सिनि बिडिअ साहेब बरिटेन बाय गोबां मा लाइन डिपार्टमेन्ट दाय असुकना हो যে সিলেকশন খাইমানি आनि सिनमु जरा देबो वाइटिएफ